I'm very excited about tonight's message Saya betul-betul excited dengan message yang akan saya bawa malam ini. because I want to really help you get the most out of what God offers every one of us. Saya ingin saudara mendapatkan yang terbaik dari apa yang Tuhan berikan, siapkan buat kita semua. You know, it's amazing to me that one of the things we don't teach people Sangat menarik buat saya, ada satu hal yang tidak kita ajarkan kepada banyak orang, certainly when I've traveled the world, it's hardly ever taught, yang terutama pada saat saya berkeliling di seluruh dunia, hal ini jarang diajarkan. and that's how to pray effectively. Adalah bagaimana berdoa dengan efektif. It's like we expect everybody to know how to pray. It's like we just know everyone should know how to pray. Kayaknya kita mengharapkan semua orang langsung tahu bagaimana caranya berdoa. And I've always thought of myself as a pretty good prayer, Saya selalu pikir saya cukup oke lah untuk berdoa. but God began to disturb my life in 2007, Tapi Tuhan mulai menempatkan sesuatu dalam kehidupan saya di tahun 2007. and He started to take me on a journey of discovering much, much more of how this supernatural transfer takes place. Dan Tuhan mulai mengajarkan saya bagaimana transfer supernatural ini terjadi. So I grew up in an era where there was a lot of legalism and a lot of talk about what I must do and how I'm not good enough for God and I've got to perform for Him. Jadi saya bertumbuh dengan pengajaran yang sangat legalistik, di mana begitu banyak peraturan, bagaimana saya itu nggak cukup baik untuk mengikut Tuhan. Of course, no one would say it that obviously, but that was the truth. Tentu aja nggak ngomongnya seperti itu, tapi kurang lebih pesannya seperti itu. Because what we would teach is you're saved by grace. Nothing you can do except to receive God's grace to get eternal life and to be saved. Karena apa yang diajarkan adalah kita diselamatkan oleh kasih karunia. Tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk berhak mendapat keselamatan itu. And now that you're saved, you better work your pants off, otherwise God will not be pleased with you. Tapi sekarang kamu sudah diselamatkan, kamu lebih baik benar-benar kerja keras supaya Tuhan gak marah lagi sama kamu. You got to achieve this level of perfection or being better for God to listen to your prayers. Seakan-akan kamu harus mencapai level tertentu atau mencapai kesempurnaan supaya Tuhan dengar doa kita. So what we did was to embrace the grace of salvation. Jadi apa yang kita lakukan, kita menerima kasih karunia dari keselamatan. We were saved by grace, Kita diselamatkan oleh kasih karunia, but we lived by law. tapi kita hidup oleh hukum. And I know, as I grew up in a very legalistic house where my mother was incredibly, was an incredible woman of God, but it was all about performance. Saya tahu karena di rumah saya, mama saya adalah seorang wanita yang luar biasa, tapi dia betul-betul menerapkan banyak peraturan supaya saya betul-betul kehidupannya itu perform. And to be honest, as I began to think about the word grace, Dan seringkali pada saat saya berpikir dengan satu kata ini, kasih karunia. it seems so difficult to grasp. Rasanya susah banget buat dimengerti. What is grace? Apa artinya kasih karunia? How does it really affect my life on a day-by-day basis? Bagaimana kasih karunia mempengaruhi kehidupan saya sehari-harinya? So I get salvation was a free gift from God to me, Jadi saya tahu keselamatan itu adalah gratis, diberikan oleh Tuhan kepada saya, paid for by Jesus on the cross. dibayar oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib. But what about now? Tapi terus gimana sekarang? He's risen, so he's not on the cross anymore. Jadi dia sudah bangkit, Yesus sudah bangkit, dia nggak lagi di atas kayu salib. Then I was told to do all these things to become a better Christian. Dan kemudian saya harus melakukan segala hal ini untuk menjadi orang Kristen yang lebih baik. So of course I did, and I developed my character and I did all those things. Tentu saja saya berusaha lakukan itu dan saya membangun karakter saya menjadi orang yang lebih baik. And God was gracious to me when I prayed. Dan Tuhan bermurah hati pada saat saya berdoa. But He began to take me on a journey of understanding that we have everything reversed the wrong way. Tapi Tuhan membawa saya dalam proses mengerti bahwa kita sebenarnya terbalik memahami hal ini. And when you understand this, it'll absolutely set you free Dan kalau saudara pahami hal ini akan membebaskan kehidupan kita. to enjoy everything God has for your life. Untuk bisa menikmati semua yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. So I want to read you a scripture you know well, Jadi saya akan membaca satu ayat yang saya pikir kita semua sudah tahu. Ephesians 2:8 and 9. Efesus 2 ayat 8 sampai 9.
says, "For it is by grace Sebab karena kasih karunia, you have been saved kamu diselamatkan through faith. oleh iman. And this is not of yourselves, Itu bukan hasil usahamu, it is the gift of God, tetapi pemberian Allah. not by works, Bukan hasil pekerjaanmu, so that no one can boast." jangan ada orang yang memegahkan diri. And notice it says, by grace Dikatakan sebab karena kasih karunia through faith, oleh iman. not by faith Bukan through karena grace. iman oleh kasih karunia. Not by faith through grace, Bukan karena iman dan oleh kasih karunia. but grace through faith. Tapi karena kasih karunia oleh iman. This is the way I explain it to people. It's a bit like this. Ini bagaimana saya coba jelaskan kepada banyak Let's orang. say I'm stuck in the jungles. Jadi misalnya saya ini sedang di tengah hutan. There's no way to get out. Gak ada cara untuk keluar. And so I send out an emergency beacon and someone picks it up. Jadi saya kirim tanda bahaya dan seseorang menangkap tanda yang saya kirimkan. So they contact the authorities and the authorities send a helicopter Dan kemudian orang ini mengirimkan pesan kepada tim SAR dan tim SAR kirim helikopter to right where I am stuck in the jungle. ke tempat di mana saya mengirimkan sinyal, di mana saya stuck di hutan itu. And the helicopter Dan pilot asked me to hop on board. Dan pilot helikopter ini datang dan menawarkan untuk saya naik ke helikopter. So let me ask you a question. What was the thing that transports me out of the jungle to civilization? Jadi kalau saya tanya, jadi apa yang membawa saya keluar dari tengah hutan kembali ke kota? Was it my belief in the pilot, Apakah rasa percaya saya kepada pilotnya or was it the helicopter? atau helikopternya? It was the helicopter that transported me from being lost to being found. Jadi helikopter inilah yang membawa saya dari tempat di mana saya hilang kembali ke tempat di perkotaan. So what came first? Me believing or the transport system itself? Jadi apa yang ada duluan? Apakah rasa percaya saya kepada pilotnya atau alat transportasinya? I could believe all I like, but I'd still be in the jungle. Saya bisa percaya sebisa mungkin, sebanyak mungkin, tapi saya akan tetap tinggal dalam hutan. So what transported me out of the jungle was the helicopter, which represents grace. Jadi apa yang membawa saya keluar dari hutan itu adalah helikopter yang menggambarkan kasih karunia. But to get saved, I had to believe that the helicopter would carry me. Tapi supaya saya bisa diselamatkan, saya harus percaya bahwa helikopter itu bisa membawa saya. Right? So it's not through my faith I'm saved, Jadi it's bukan- through grace that I'm saved. Jadi bukan karena iman saya diselamatkan, tapi karena kasih karunia saya diselamatkan. This might be too complicated for a Sunday afternoon, but I want you to know, Mungkin ini kayaknya rumit banget ya buat minggu sore, tapi saya mau saudara ngerti hal ini. because this is going to liberate your life. Karena hal ini akan membebaskan kehidupan saudara. Teenager, young person, this is going to liberate your life. Anak-anak muda, hal ini akan membebaskan kehidupan saudara. When you realize it's not about your performance, Kalau saudara sadar bahwa bukan apa yang saudara lakukan. when you realize it's not about what you do, Kalau saudara sadar bukan apa yang bisa saudara kerjakan. but it's about God's love towards you regardless of what you have done or not done. Tapi karena kasih karunia, kasih Allah kepada saudara tidak tergantung apa yang saudara lakukan atau tidak lakukan. Because the devil tries to get us to believe it's about what we do. Karena si jahat coba mempengaruhi kita dan bilang itu tergantung apa yang kita lakukan. But if it was about that, then we'd be like every other religion on the planet. Kalau tergantung dengan apa yang kita lakukan, kita sama aja dengan semua kepercayaan yang lain. What makes it different, what makes Christianity different, is it's already been done for us, and all we have to do is believe and get on board the helicopter, and it flies me out. Apa yang membedakan kekristenan dari semua yang lain adalah keselamatan kita sudah dikerjakan. Yang perlu kita lakukan adalah naik di helikopter itu. So I'm not just saved by grace, I live by grace. Jadi kalau saya diselamatkan oleh kasih karunia, saya hidup oleh kasih karunia. So what we've been preaching for the last 60 years, which has got truth in it, Jadi apa yang kita sudah khotbahkan selama 60 tahun terakhir ada kebenarannya. if only you will believe, Kalau saja saudara percaya, all things are possible. semua hal bisa terjadi. If only you believe harder, Kalau saja saudara percaya lebih keras lagi, greater things will happen. hal-hal yang lebih besar bisa terjadi.
I remember being at the bedside of many people who have died. Saya sudah berulang kali ada di rumah sakit di mana ada seorang yang sedang sekarat. I remember being by my mum's bedside months before she passed away from cancer. Saya ada di rumah sakit bersama dengan ibu saya berapa bulan sebelum dia meninggal karena kanker. And I watched my mum try to believe. Dan saya lihat bagaimana mama saya berusaha percaya lebih lagi. She'd quote to me verses because she was a great Bible theologian. And she would say to me, I will still see him in the land of the living. Dia seorang teologian, dia mengutip ayat-ayat bahwa saya akan melihat kebaikan Tuhan di tengah-tengah orang hidup. She had all the verses lined up and she was quoting them to me because this is what I'm going to do. I'm going to believe my heart out and I'm going to get healed. Dan dia terus mengutip semua ayat ini, dia hafal semua, dia disampaikan bahwa saya percaya saya akan sembuh. All the effort was coming from her. Jadi semua usahanya datang dari dia seakan-akan. And guess what happened? Dan apa yang terjadi? She died. Dia meninggal. I could take you to the bedside of my friend who had been a smoker but a Christian who had to have his whole tongue cut out because of cancer. Saya mau mengajak saudara pergi ke rumah sakit di mana teman saya yang sedang sekarat karena kanker tenggorokan karena dia perokok dan mulutnya harus dilubangi. And he was trying his best to believe. I'm going to believe that God's going to heal me. Dan dia berusaha untuk terus percaya bahwa Tuhan pasti sanggup menyembuhkan saya. And he died. Dan dia meninggal juga. I know this is a very depressing afternoon service already. Saya tahu kayaknya kok depresif banget ya. Kayaknya gimana ya ini pesannya. But how many times have you prayed, things haven't happened, and then you blamed yourself for what didn't happen? I didn't believe hard enough. I allowed that negative thought to get in my mind. Tapi berapa banyak pada saat kita berdoa dan doa kita nggak dijawab, kita menyalahkan diri kita sendiri. Berarti saya kurang iman, coba aja kalau saya berusaha punya iman lebih besar lagi. And what's happened is out of well-meaning teaching but incomplete teaching, Hal ini terjadi karena pengajarannya sebetulnya baik tapi tidak lengkap. we've made us start to believe in human faith. Kita mulai menaruh kepercayaan lebih besar kepada iman manusia. And what human faith is hope. Apakah iman yang dimiliki oleh kita itu adalah pengharapan? I can't tell you how many people over my 40 years in ministry I've heard people saying, well, I'm not going to entertain a negative thought, not going to allow a negative thought in my mind. I've got to believe, I've got to believe, I've got to believe, I've got to believe. Saya nggak bisa bilang selama 40 tahun saya melayani betapa banyak orang yang berusaha, pokoknya saya nggak boleh pikir negatif, nggak boleh pikir negatif, saya percaya aja. Am I telling lies? Dan saya cuma bisa lihat aja. Anyone know someone like that? Mungkin saudara pernah ketemu orang yang seperti ini? Maybe you're that person. Atau mungkin saudara orang seperti ini. Because we've been taught by various people in a well-meaning way that because faith is critical, Karena kita sudah diajarkan berulang kali dari banyak sumber bahwa iman itu yang paling penting. that somehow it's all about faith. Jadi entah kenapa pokoknya semuanya mengenai iman aja. But without the helicopter, you can believe as much as you like, you're not going anywhere. Tapi tanpa helikopternya, percuma saudara mau percaya sebanyak apapun, saudara nggak akan keluar dari hutan itu. And the helicopter in the story is grace. Dan helikopter dalam cerita ini adalah kasih karunia. Grace is the transport system that gets you out. Kasih Faith is your part in believing that grace works. Kasih karunia adalah mode transportasi yang akan membawa kita dan iman adalah bagian kita untuk merespon kasih karunia yang diberikan. And then what happens is we get disappointed and get disillusioned and we wonder, what is happening? I thought this faith thing works. Yang sering terjadi adalah kita mulai kehilangan harapan dan kita mulai kehilangan bahwa And it Karena katanya absolutely iman. does. And it absolutely does work. dan iman itu betul, iman itu berpengaruh. When it comes as the second thing we do, Kalau hal itu menjadi bagian kedua dari apa yang kita kerjakan. not the first thing we do. Bukan hal pertama yang kita kerjakan. We've got it half right, but we've got it in the wrong order. Kita sudah punya komponennya tapi urutannya kebalik. It's all about my belief. Kita pikir pokoknya rasa percaya saya yang penting. As if I died for the world. Kalau perlu saya harus mati terhadap dunia ini. My belief is a response to His grace. Rasa percaya saya, iman saya adalah respon terhadap kasih karunia Tuhan. My belief is a response to the kindness and the grace of God. I can't believe without first receiving
that grace. Iman saya adalah respon terhadap kebaikan Tuhan. Saya tidak bisa punya iman kalau saya belum pertama kali menerima kebaikan yang dari Tuhan. Because I may have doubts about whether the helicopter can fly, but if I get on board, I've demonstrated my faith and that's all that matters. Mungkin saya punya rasa ragu apakah benar helikopter ini akan bawa saya keluar. Tapi saya punya cukup iman untuk naik ke dalam helikopter itu dan melihat bahwa helikopter itu akan membawa saya keluar. And if I'm on the helicopter and I hear a funny noise and start to doubt, Kalau misalnya saya di helikopter itu dan mungkin ada bunyi-bunyi it agak aneh. doesn't matter because the helicopter is the thing that works, not whether I believe in it or not and change my mind every now and again. Jadi nggak apa-apa, kalaupun saya ada keraguan dalam helikopter, yang penting saya tahu bahwa helikopter itu pada akhirnya akan membawa saya keluar. Kalaupun saya punya keraguan nggak apa-apa. Otherwise we set up for ourselves, and I see this with sick people all the time. Karena kalau enggak, kita akan membuat diri kita gagal. Saya sering kali lihat hal ini kepada orang-orang sakit. I don't know if you've been really sick. Saya nggak tahu apakah saudara pernah mengalami sakit yang sangat keras. It's really hard to believe when you're really sick. Susah untuk kita percaya kalau kita sedang mengalami kesakitan yang sangat luar biasa. And we're telling all these sick people, obviously not this church or my church, but all those other churches. Jadi bukan di gereja ini, tapi banyak saya lihat di gereja-gereja lain. Seringkali kita ngomong gini sama orang sakit. We're telling those sick people who can hardly get a breath, believe more. Kita seringkali paksakan kepada orang sakit, percaya aja. And that's not going to work. Tapi hal itu nggak selalu terjadi. So they can barely survive, let alone believe. Mereka sudah sekarat, mereka aja hampir nggak bisa bertahan. So how do we fix the mystery then? Jadi bagaimana kita bisa membereskan misteri ini? I'm glad you asked that question. Terima kasih saudara sudah bertanya. We're going to try to find it in God's word, Jadi kita akan melihat jawabannya dari kebenaran firman Tuhan. except my iPad just went flat. Tapi ternyata iPad saya mati barusan. Lucky I brought it back up. Untung saya ada backup, ada laptop. I'm a good scout. I'm ready for everything. Saya seorang pramuka yang baik, saya siap untuk semua keadaan. So let me ask you a question. Let me ask you another question before we get deep into the Bible. Oke, saya mau tanya pertanyaan ini sebelum kita bahas lebih lanjut. Be honest now. Oke, jujur ya, jujur nih. How many of you, when you pray, repeat the same prayer? As in, let's say you're praying for your mum and your sister and your job at work. Let's say there's 3 things on the list. Oke, berapa banyak pada saat kita berdoa, kita hanya mengulang doa dengan kata-kata yang sama. Misalnya berdoa buat mama saya, berdoa buat kakak saya, berdoa buat pekerjaan saya. And after you finish praying for all 3 of them, you start praying for all 3 of them again. Dan begitu saudara beres berdoa untuk 3 hal ini, saudara ulangi lagi. Dan doakan 3 hal ini lagi. Because to ask God to help those 3 things took you 1 minute. Karena untuk minta 3 hal ini sama Tuhan cukup 1 menit. And then you repeat it again for another minute. You're like, after 5 minutes I've repeated the same prayer 5 times. Jadi kemudian saudara ulangi dan terus saudara ingat, udah 5 menit, saya udah ulangin 5 kali doanya. Is this true? Saudara pernah Or lakukan is it hal just ini? me that's crazy? Atau cuma saya aja yang kayak begini? Oke, ayo jujur. Because what I've discovered talking to people and interviewing and asking them, most people cannot pray for more than 5 minutes a day. Karena seringkali pada saat saya bertanya kepada banyak orang, rata-rata gak bisa berdoa lebih dari 5 menit. That's why one of the reasons people need to be baptized in the Holy Spirit. Because when you get baptized in the Holy Spirit, God gives you a prayer language where Holy Spirit prays, you pray, and the Holy Spirit prays through you to God. And then you can pray for hours, but in English or Bahasa. Itu sebabnya kenapa kita perlu Roh Kudus. Karena pada saat Roh Kudus masuk, Roh Kudus memberikan bahasa yang baru, kita bisa berdoa dan Roh Kudus berdoa melalui kita. Sebabnya kita bisa berdoa dengan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, menggunakan kata-kata yang diberikan oleh Roh Kudus. And what makes it worse is the Bible says, Jesus says, stop babbling on and on and on, repeating your prayers like the pagans. Dan yang lebih parah, Yesus sendiri bilang, stop mengulang-ulang doa saudara seperti orang-orang yang lain, kepercayaan yang lain. Because your Heavenly Father knows every need even before you ask it. Karena Bapamu yang di sorga tahu yang engkau butuhkan sebelum engkau mendoakannya. So now how do we balance it up with pray without ceasing? Terus gimana dong? Kan di Alkitab juga dibilang kita harus berdoa tanpa henti. So there's a lot of confusion around prayer. Jadi banyak banget hal yang membingungkan mengenai doa.
So I want to talk to you about what you should do when you pray. Jadi saya mau bicara apa yang harus saudara lakukan pada saat berdoa. And this is what's changed my own life. I was a pretty good prayer because I prayed in the language of the Spirit and I learned how to pray and worship. Jadi ini yang saya pelajari, bahwa saya belajar untuk bisa berdoa melalui pujian dan penyembahan juga. But let's get back to our premise that before you can believe, you must receive. Jadi kita akan kembali ke pernyataan awal kita, sebelum saudara bisa berdoa, saudara harus menerima. So before you believe, you must receive. Is that right? Jadi sebelum saudara bisa percaya, saudara harus menerima, betul? Let's go to what the Bible says. Mari sama-sama kita buka apa yang Alkitab katakan. You see, the point of prayer is not to tell God what you need. Jadi poin dari kita berdoa bukan untuk menyatakan kepada Tuhan apa yang kita butuhkan. Now we read that scripture in Philippians which says, do not be anxious about anything, but in every situation by prayer and petition. Jadi di Filipi dikatakan, janganlah engkau khawatir mengenai apapun juga, tapi dengan doa dan permohonan. With thanksgiving present your request to God. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. And the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal and your minds in Christ Jesus. akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. And so people read that and say, see, make your requests known to God. Jadi kalau kita lihat ayat ini bicara bahwa nyatakanlah, bawalah permohonan Pastor kepada Ashley, Tuhan. you're wrong. It says ask. It says to tell God what you need. Pastor Ashley, kamu salah. Di firman Tuhan bilang kita harus nyatakan kepada Tuhan apa yang kita butuhkan. And they're not wrong, they're just incomplete. Saudara nggak salah, cuma nggak lengkap. Because they missed what happens before you ask. Karena kita melewatkan apa yang terjadi sebelum kita minta. So prayer is not about informing God. Did you know that when you're praying, God is not surprised by the need you're asking about? Saudara tahu nggak sebelum kita berdoa minta kepada Tuhan, Tuhan sudah tahu. So what is prayer? Jadi apa artinya kita berdoa? Prayer is receiving the divine nature of God Himself, pouring His love into you, His kindness into you, His care and compassion into you. It's about you receiving Him before you can believe and ask Him for anything. Jadi berdoa bicara mengenai kita menerima keilahian Tuhan, kasih karunia, kebaikannya yang dicurahkan kepada kita terima dulu sebelum kita datang membawa permohonan kita. Because the truth is, when most of us ask, me included, we are not asking in faith, we're asking in hope. Seringkali pada saat kita berdoa meminta, kita nggak meminta dengan iman, tapi kita meminta dengan berharap. Because we haven't realized we need to receive from God, we need to receive the ability to believe. Karena kita nggak sadar bahwa sebelum kita meminta, kita harus terlebih dahulu menerima kemampuan untuk percaya, mempunyai iman. God doesn't need more information, God needs more connection. Tuhan nggak perlu informasi lebih banyak, tapi Tuhan mau hubungan yang lebih dalam. You don't pray to tell God what's wrong, you pray to receive what's right. Tuhan gak mau kita berdoa untuk menyatakan apa yang salah, tapi Tuhan mau kita menerima kebenaran pada saat kita berdoa. Remember the disciples came to Jesus and said, we don't know how to pray. Karena murid-murid datang berdoa, Tuhan ajarkan kami bagaimana They berdoa. had been taught how to pray by the Pharisees and by their time in the temple. Karena mereka sudah diajarkan berdoa oleh orang-orang Farisi dan oleh ahli-ahli Taurat. But they saw something about Jesus praying that was powerful and different to their own praying, and they asked, how do we pray? Tapi kemudian mereka melihat bagaimana Yesus berdoa dan betapa besar kuasanya, dan mereka bertanya bagaimana caranya kami berdoa. And what's the first thing that Jesus taught them? Dan apa hal pertama yang Yesus ajarkan kepada mereka? It wasn't give us, help us, fix this. Bukan berdoa, Tuhan kami minta ini, Tuhan perbaiki ini, Tuhan berikan jalan keluar. The first thing was, our Father which art in heaven, hallowed be your name. Tapi kata-kata pertama adalah Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu. How can I believe that the God of heaven who's listening to all the prayers across the earth would even pay attention to my prayer? Bagaimana saya bisa yakin bahwa Tuhan yang mendengarkan doa dari seluruh dunia akan mendengarkan doa saya? In the scheme of the world, I'm a nobody. How would I even think that He would care about my prayer? Kalau saya melihat dari dibandingkan seluruh dunia ini, saya hanya orang kecil. Bagaimana saya bisa yakin bahwa Tuhan mendengar doa saya? And the truth is, most people
think that God doesn't really care about their prayer, Dan kenyataannya seringkali kita pikir bahwa Tuhan gak cukup peduli untuk mendengar doa kita. especially if they don't get an answer within 24 hours. Terutama kalau doa kita belum dijawab dalam 24 jam. So the first thing we have to do before we can believe even that God would listen to our prayer is to know and to receive that He loves me in a way that's so profound and powerful that then I suddenly alight with belief. Jadi sebelum kita bisa berdoa dan percaya Tuhan menjawab, kita harus terlebih dahulu percaya bahwa Tuhan mengasihi kita dan Dia cukup peduli untuk mendengar doa-doa kita. It's my ability to receive that determines how much I can believe. Kemampuan saya untuk menerima akan menentukan seberapa besar saya bisa percaya. Any belief outside of that is human belief, not supernatural belief. Semua rasa percaya kita di luar hal ini adalah rasa percaya manusiawi, bukan yang supernatural. And human belief is good, it's positive thinking, but it's not miracle working power. Rasa percaya dalam keterbatasan manusia kita itu hanyalah permintaan, tapi bukan yang supernatural di mana bisa membawa mujizat terjadi. The biggest struggle I've had in my entire life is to believe that God loves me enough to protect me when I'm in danger and when life is challenging. Tantangan terbesar yang saya hadapi adalah saya harus cukup percaya bahwa Tuhan peduli untuk melindungi saya dan memberkati saya. I'm a pretty good Christian, and that's my biggest challenge in my entire life. Saya orang Kristen yang cukup baik dan itu adalah tantangan terbesar buat saya. I'm a Bible theologian. I know the scriptures. I know it all. Not all, but you know what I mean. I know a lot. Saya seorang teologian, saya tahu banyak mengenai ayat-ayat Alkitab. I know all the techniques. I know all the scriptures. I know it all. Saya tahu secara teknis, saya tahu mengenai ayat-ayat. And my biggest struggle is to believe that God's going to work on my behalf. Dan tantangan terbesar saya adalah saya harus percaya bahwa Tuhan akan bekerja atas apa yang saya doakan. But when I spend time receiving from Him instead of pleading to Him, Tapi kalau saya mengambil waktu cukup untuk percaya dan menerima dari Dia dibanding saya memohon kepada Dia, suddenly an awakening erupts inside of me that allows me to speak over things and cause them to change, declare over things and cause miracles to happen. tiba-tiba suatu kebangunan rohani terjadi dalam diri saya dan saya bisa memperkatakan kata-kata hikmat, kata-kata berkat dan ada hal-hal luar biasa yang terjadi. The faith didn't come from in my mind, the faith didn't come from just hoping, the faith didn't come from determination. Jadi iman itu gak lahir dari apa yang saya tahu atau rasa percaya atau harapan saya atau kemampuan saya untuk menguatkan hati. It came from receiving His love for me, that I am under His favor, that His love and care is aimed at me, that He wants me to succeed and me to do well and me to break through. Jadi iman itu datang dari rasa percaya saya bahwa Tuhan sangat mengasihi saya dan Dia berkenan kepada saya dan Dia akan melindungi dan mencurahkan berkat-Nya untuk mendengarkan apa yang saya butuhkan. Because if I can't even believe that, how can I believe for anything else? Kalau saya gak bisa percaya bahwa Tuhan cukup peduli, saya gak bisa percaya untuk hal-hal yang lain. So the great battle for our belief is the battle to believe He loves me and He cares about me and His favor is aimed towards me. Jadi pertempuran terbesar yang kita hadapi bukan mengenai berapa besar kita percaya, tapi kita harus cukup percaya bahwa Tuhan peduli, Tuhan sayang, dan Tuhan berkenan kepada kita. And it's not about how good you are. Dan bukan mengenai seberapa bagusnya kehidupan kita. I just figured this out even about a year ago, this new idea I'm going to share with you. Saya baru menyadari hal ini setahun yang lalu. I've been trying for years to separate my performance as a Christian praying. Saya dilatih bertahun-tahun untuk memisahkan antara performance saya dengan kehidupan rohani saya. Separate it from my belief that God loves me nonetheless. Dan saya harus memisahkan bahwa Tuhan akan tetap mengasihi saya, nggak peduli apapun yang sedang terjadi. Because I'm a star chart man. Sorry, what? Star chart. Oke, karena saya biasanya orang yang mengikuti petunjuk-petunjuk mengenai petunjuk-petunjuknya. I'm a goal setter. When I do things, I deserve to get rewarded. Jadi biasanya saya orang yang punya goal. Jadi kalau saya melakukan hal ini, saya akan dapat hal ini. Is anyone else like that? Ada yang seperti itu? You feel you deserve it when you feel like you deserve it because you do deserve it. Kalau saudara merasa, oh saya memang berhak karena saya sudah lakukan bagian saya, jadi saya berhak terima hal ini. So if I'm praying every day for an hour and a half, if I'm praying for an hour and a half a day, guess what? I believe you better darn well listen to me and answer my prayers because I'm a good prayer. Jadi saya percaya bahwa kalau saya berdoa 1,5 jam setiap hari saya lakukan itu, maka Tuhan harus jawab doa saya karena saya sudah lakukan hal ini.
And when I miss a day, I suddenly feel flat on my face because I don't feel like I deserve it now because I didn't work hard enough. Dan kemudian kalau satu hari saya lupa berdoa, saya pikir, aduh saya nggak layak, saya parah deh ini, parah gini. Everyone understand that? Saudara bisa pernah Right. pernah ngalamin hal seperti ini? You may be better than me, but that's how I am. Mungkin saudara lebih baik, tapi saya begitu orang. I want to deserve it Saya mau merasa layak untuk menerima. because that's money in the bank. You can't not do it for me now because I've proven it. I've got the money in the bank. I want to cash in my check. Jadi seperti saya udah punya saldo di bank, saya harus bisa tarik uang di bank karena saya punya saldonya di bank. And yet the times I've not prayed is the times where I've seen the biggest miracles. Tapi kenyataannya pada saat saya tidak berdoa, disitulah saya melihat mujizat terbesar terjadi. So figure that out. Jadi gimana bisa membayangkan hal ini? It's got me confused. Saya bingung. Not really. Enggak juga sih. But here's what I decided. I realized this. Tapi ini yang saya sadari. Because I'm trying to teach people how not to connect God and His graciousness with my own performance. Karena saya sedang mengajarkan kepada banyak orang bagaimana kita memisahkan bahwa kebaikan Tuhan itu tidak terpengaruh oleh apa yang kita lakukan. So if you're taking notes, write this down or record this. Kalau saudara mencatat atau merekam, catat hal ini baik-baik. What I can't confuse is my lack of discipline Apa yang tidak bisa saya bingungkan adalah ketidakdisiplinan saya. and put my lack of discipline upon a God who can't love less than 100%. Saya tidak bisa menaruh ketidakdisiplinan saya kepada Tuhan yang tidak bisa mengasihi saya di bawah 100%. Because with my lack of discipline, I put that blame on God and it now realize He can't love me like He says He does because I didn't deserve it. Now I've gone back to works. Karena kalau saya lakukan hal itu, maka saya menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan gak bisa menyayangi saya sepenuhnya? Karena saya menaruh Tuhan harapannya dengan apa yang saya kerjakan. And then when I do that, I'm working in the Old Testament law. Of do good, do bad, get bad. Then I might as well join any religion in the world because they're all the same. Kalau saya bertindak seperti itu, berpikir seperti itu, saya hidup di bawah hukum Taurat. Kalau saya lakukan hal yang baik, saya dapat hal yang baik. Kalau saya lakukan hal yang jahat, saya terima hal yang jahat. Sama aja dengan semua kepercayaan yang lain. Let's say it this way. Your laziness, your slackness, your ungodliness, your lack of discipline does not change how God is. Jadi keburukan saudara, kemalasan saudara, atau kesalahan saudara tidak merubah siapa Tuhan yang kita sembah. Who's heard of Martin Luther, the leader of the Great Reformation? Siapa yang tahu Martin Luther, salah satu tokoh reformasi Kristenan? This is a paraphrase of a statement he made in a book, and he said this: Ini adalah paraphrase dari kata-kata Martin Luther. how absolutely arrogant of you to think that somehow when you feel better about yourself, that God suddenly feels better too. Betapa sombongnya saudara kalau merasa bahwa kebaikan saudara membuat Tuhan merasa lebih baik terhadap saudara. Do you know how when we pray or we do something wrong, we don't want to talk to God for 3 days because we feel guilty. Saudara tahu kadang-kadang kalau kita sudah melakukan satu kesalahan, terus kita nggak berdoa 3 hari, kita merasa bersalah karena kita nggak ngomong sama Tuhan selama 3 hari. And we get over it, and then we come roaring back to God. Hi God, how you going? Great, I'm now believed. I feel like you love me now. Tapi kemudian kita berpura-pura melupakan semua itu, kita kembali kepada Tuhan. Oh Tuhan, aku sayang Engkau, Tuhan Engkau mengasihi aku. Dan kita pikir Tuhan And melupakan Martin semua Luther itu. said, you are arrogant Dan Martin Luther bilang, kamu sombong banget. to believe because your feelings are better Karena kalau saudara merasa perasaan saudara lebih baik, that God got better. dan kemudian Tuhan menjadi lebih baik. That now you feel good, He feels good about you too. Jadi sombong banget kalau kita pikir kalau kita merasa baik, maka Tuhan juga akan baik sama kita. God's not a man that He should lie. Tuhan bukan manusia sehingga dia harus berbohong. So what we have to do is we have to stop skipping receiving Jadi apa yang harus kita lakukan adalah kita harus berhenti untuk melupakan in tahap order to menerima. get to the asking. Sebelum kita masuk ke tahap meminta. We're like I got 7 grandchildren. So this is how it works. All of us maybe have little brothers and sisters or whatever. We know how it was. But it's amazing at Christmas time. Jadi saya punya 7 orang cucu. Saya tahu kalau kita punya kakak atau adik biasanya gini nih. Nah ini yang terjadi di Natalan di keluarga saya. I just want my kids for a minute to connect, my grandkids, to connect with me before they rip open the presents, but they never want to do that
they just want to rip open the presents. Dan biasanya anak-anak saya, cucu saya cuma pengen mereka ngobrol dulu, terkoneksi dulu sama saya sebentar sebelum dia buka hadiahnya. Tapi nggak pernah. And then their parents say, give Papa a hug. Dan kemudian anak-anak saya bilang, oke sama cucu saya, oke peluk opah dulu. Terus mereka cepat-cepat peluk saya. It's not a real hug. They want to get and play with the games. Mereka cuma sekedar peluk dan tinggalkan, itu nggak pelukan yang benar. And we're the same with God. Dan seringkali kita seperti itu dengan And Tuhan. God's saying, if you want the best from me, Dan Tuhan bilang kalau engkau ingin yang terbaik in fact, dariku, if you want to open the throne room of God and see miracles happen in your life, kalau engkau mau menerima akses terhadap kerajaan surga dan melihat mujizat dalam kehidupanmu, your only hope of believing satu-satunya harapan kita untuk percaya in a way that creates miracle and supernatural breakthrough yang akan mendatangkan terobosan supernatural is by receiving first. adalah dengan menerima terlebih dahulu. John 1:12, I memorized this scripture when I was 6 years of age. My mother made me do it because I was in a service like this. Yohanes 1 ayat 12, saya ingat ayat ini dari saat saya berusia 6 tahun. And my dad was preaching, Dan papa saya sedang berkhotbah. and I was with my friends. Dan saya dengan teman-teman saya. And I thought I'd be this cheeky little boy and pretend to put my hand up with all the adults to give their heart to Jesus. Jadi saya coba berpura-pura angkat tangan mau menerima Tuhan. And when you're little, you think you're hiding. Jadi, kalau pas kecil saudara pikir saudara nggak dilihat. But my dad said, I see that hand. I thought, I hope he didn't see mine. Dan kemudian papa saya bilang, saya lihat tangan itu dan saya bilang, waduh And ketahuan. sure enough, when we walked into the house, Jadi kemudian bener aja begitu saya pulang ke rumah, my mum and my dad come to my bedroom. I'm 6 years of age. papa mama saya datang ke kamar saya masih umur 6 tahun. They start counseling me about the sinner's prayer that I've just prayed, Dan kemudian mengkonseling saya mengenai doa keselamatan yang baru saja saya kerjakan. which I hadn't prayed. I just put up my hand as a prank. Saya sebenarnya nggak berdoa, saya cuma berpura-pura aja buat ngerjain papa saya angkat tangan. But I dare not tell them because I would get a belting if I told them. Tapi saya nggak berani ngomong karena kalau nggak ntar saya bisa dipukulin sama mama saya. So I faked my salvation. Jadi saya berpura-pura sudah menerima keselamatan. And my mum made me memorize this scripture from John 1:12 when I was 6 years of age in a fake salvation. Dan mama saya membuat saya menghafal ayat ini dari sejak usia 6 tahun pada saat saya berpura-pura menerima keselamatan. Yohanes 1 ayat 12. But as many as received him, to them he gave the power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. He didn't say, but to as many as believed him. Dia ayat ini berkata bahwa kepada semua orang yang menerima, yang percaya kepadanya. It said, as many as received him. Oke, jadi ayat ini gak bicara seberapa banyak yang percaya, tapi seberapa banyak yang menerima. Receiving allows you to believe. Menerima akan membuat kita percaya. But we got it all wrong. It's all about believing. It's not about believing, it's about receiving. Receiving allows you to believe the way God wants you to believe. Jadi selama ini kita salah kalau kita berpikir pokoknya semua mengenai percaya, tapi kita harus terlebih dahulu menerima sebelum kita bisa percaya. Truth is, if you're just asking, you're trying to initiate faith. Seringkali kalau kita bertanya, seringkali kita coba berpura-pura untuk memanipulasi iman. And you can't initiate faith. Kita nggak bisa memulai iman, menginisiasi iman. Listen to this. Your faith is initiated by grace. Iman kita diinisiasi oleh kasih karunia Tuhan. Receiving comes before asking. Menerima harus datang terlebih dahulu sebelum kita meminta. 1 John 5 says this is the confidence we have in approaching God. 1 Yohanes 5 berkata seperti ini, inilah keberanian kita. That if we ask anything according to his will, he hears us. Kalau kita meminta sesuai, ia mengawali kalau kita minta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. And if we know that he hears us, whatever we ask, Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, we know we have what we've asked of him. maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. And people get stuck on this scripture and think, well, if I know what the will of God is, then I'll have confidence to come and approach him. Kalau seringkali kita lupa ayat ini bahwa kita harus punya keberanian untuk mendatangi That's not what the scripture's saying. Tapi bukan itu yang sebenarnya ayat ini sedang katakan. It says you got to have confidence first. Kita harus punya keberanian terlebih dahulu. You're missing the first part, which this is the confidence we have in approaching God. Dan
Kita yang seringkali lupa adalah kita harus punya keberanian untuk mendatangi tata kasih karunia Allah. That confidence doesn't come from your faith, it doesn't come from your performance, it doesn't come from your ability to figure out God's will. Keberanian ini nggak datang dari iman kita, nggak datang dari kebaikan kita atau seberapa banyak kita tahu mengenai Tuhan. The confidence comes from receiving. Keberanian ini datang pada saat kita menerima. Receiving what? Terima apa? Receiving the fact that no matter what you do, He loves you. Don't confuse your personal lack of discipline with His love for you. Apa yang harus kita terima adalah keberanian bahwa Tuhan mengasihi kita terlepas dari apapun yang kita lakukan, keburukan atau kemalasan kita sekalipun. Bahwa Because if Tuhan you're tidak anything like dipengaruhi. me, you take 5 days to build up the confidence. You're like, okay, I've missed a week of praying. Now if I can just get 5 days under my belt, that'll give me the confidence to approach God. Seringkali kalau saudara seperti saya, seringkali seperti ini. Kalau saya udah melewatkan beberapa hari berdoa, saya perlu 5 hari untuk lakukan dulu berdoa, baru kemudian saya berani mendatangi tata But this kasih is what karunia I've got to Tuhan. do instead. Tapi hal ini yang harusnya kita lakukan. Get mad at myself for being undisciplined. Saya harus kesal karena saya nggak disiplin terhadap diri saya sendiri. That's a separate issue. Tapi itulah isu yang berbeda. And then as soon as I decide I'm going to talk to God, talk to Him like I've talked to Him for the last 300 days in a row. Dan kemudian pada saat saya mau kembali, saya akan kembali berbicara kepada Tuhan seperti saya sudah berbicara selama berhari-hari sebelumnya. Your lack of discipline is not His problem. Ketidakdisiplinan kita tuh bukan masalahnya Tuhan. He loves you today, even if you're undisciplined for the last 200 days. Tuhan mengasihi saudara hari ini, kalaupun selama 200 hari terakhir saudara sedang tidak disiplin. So run to Him, don't just walk slowly. Jadi lari kembali kepada Tuhan, jangan jalan pelan-pelan. State what's true again and again. Katakan apa yang benar terus dan katakan itu. You love me. Tuhan mengasihi saya. I receive your love. I am highly favored of the Lord. Aku terima kasih karuniamu Tuhan, aku terima perkenananmu Tuhan. Every part of your being is aimed at helping me become more like you and fulfilling your plan for my life. Engkau sudah memberikan kasih yang sempurna dan engkau mengasihiku dengan secara lengkap bahwa engkau mau aku menjadi serupa dengan engkau. I'm so grateful that you love me. I'm so grateful that you care about me. Tuhan, aku sangat mengucap syukur karena engkau mengasihi aku dan engkau menyayangi aku. I'm so grateful that despite my flaws, you love me unconditionally and with everything that you have. Tuhan, aku mengucap syukur karena terlepas dari apapun yang aku lakukan, engkau mengasihi aku tanpa syarat. When I start practicing receiving, I will start automatically believing. Kalau saya mulai mempraktekkan percaya, pada saat itu juga saya mulai mempraktekkan, kalau saya praktekkan menerima, saya mulai mempraktekkan percaya. Don't get off your knees or off your couch till you really have received. Jangan berdiri sebelum saudara betul-betul menerima dari Tuhan. I remember many years ago, my middle son Nathan was just 2 years of age. Saya ingat berapa tahun yang lalu pada saat anak kedua saya, Nathan, masih berumur 2 And tahun. his brother Mark was 4, and we were at a holiday place in the Gold Coast in Queensland, Australia. Dan Mark lagi itu umur 4 tahun, kami sedang liburan di Gold Coast. And my parents had borrowed this house on the Gold Coast canals, which are like Miami. They have all these canals that go behind the beach. Jadi kami sewa satu rumah ini ada di kanal di Gold Coast tuh kayak di Miami. Ini terhubung dengan pantai langsung. And there are sharks in those canals. Dan kadang ada hiu di kanal-kanal itu. Anyway, there was a little beach. We were on the corner, and there was this little beach, not very big, this little beach. Jadi rumahnya itu di ujung, jadi ada satu pantai kecil di sini. And you had to go through a big gate to get to that little beach. Dan untuk masuk ke pantai itu harus buka pintu gerbang yang cukup besar. It was a private beach just for that house. Jadi pantai ini adalah pantai pribadi punya rumah yang di ujung situ. And when I say beach, I don't really mean beach. I mean 3 meters by 10 meters. Ya, pantainya sih nggak gede-gede banget, jadi kayak 3 kali berapa meter lah, kecil aja And there pantainya. was an old rowing boat on the beach. Dan ada satu perahu dayung di pantai itu. And my son Mark, who was 4, said, "Dad, can we go out in the boat?" Dan kemudian anak saya, Mark, bilang, "Pak, boleh nggak kita naik perahu itu?" I didn't really want to, but I did, and I went out with my son and so the way the canal is it curves around, and on this side are all these sea rocks, massive big boulders that form a seawall. Jadi saya sebenarnya nggak mau, tapi karena anak saya minta, oke lah. Dan kanalnya itu kurang lebih jadi bentuknya seperti ini, dan di sini tuh banyak karang-karang besar. I'm glad Vinka's been to Australia, she can explain what I'm trying to explain. Saya senang Vinka pernah ke Australia, jadi dia bisa menjelaskan hal ini. So I hop into this wonky
rowboat with my 4-year-old son, leaving my 2-year-old son on the beach. Jadi saya naik perahu kecil ini dengan anak saya umur 4 tahun yang goyang-goyang dan tinggalin anak saya umur 2 tahun di pantai. And I start rowing the boat, but right next to the rocks, Dan kemudian saya mulai dayung pas di sebelah karang-karang ini. keeping my eye on my little boy. Dan saya tetap sambil ngeliatin anak kecil saya, anak saya yang kedua. He was playing in the sand, oblivious to everything. Nah, anak saya itu masih main di pantai, nggak peduli apapun juga. And we get out about, 20, 30 meters out past the beach along the next to the sea wall, but out in the water. Jadi kemudian kami terus mendayung sekitar 20-30 meter dari pantai, menjauhi dari karang-karang itu. And suddenly I see 3 Rottweilers from 3 doors down. Dan kemudian saya melihat 3 petugas dari 3 rumah yang lain. Everyone knows how big a Rottweiler is, a Rottweiler? Huge, huge dog. Oke, sorry. Jadi saya melihat 3 anjing Rottweiler. Rottweiler itu anjing yang sangat gede dari berapa rumah sebelumnya. 3 massive guard dogs. 3 anjing penjaga yang sangat besar. Mean and ugly. Ganas banget dan serem banget. And they jump over the fence 3 doors down, jump in the water, and they start swimming towards my little 2-year-old. Dan anjing ini meloncati pagar dan mulai berenang menuju anak kecil saya, anak saya. He's oblivious. Anak ini nggak sadar. And they're paddling in the water around towards to where he is. Dan anjing ini dia berenang mendekati anak saya. So I quickly pull over to the seawall, stand up, fall on the rocks, and throw my 4-year-old on the top of the bank. Dan kemudian saya pegang karang itu, tarik perahunya dan saya loncat, saya angkat anak saya keluar. And Yang I umur get 4 up on tahun. that seawall and I start running towards my son down across all these properties on the seawall. Dan kemudian saya berlari atas karang-karang ini ke anak saya umur 2 tahun. Looking like a cross between Forrest Gump and Carl Lewis. Jadi saya kurang lebih kayak Forrest Gump dan Carl Lewis. And it's like one of those movies. It's like I'm running at it's like Jason Bourne. I'm trying to run at full pace. Saya kayak Jason Bourne lari cepet banget. And the dogs are getting closer. Dan anjingnya mulai mendekati anak saya. Who's going to get there first? The dad or the dogs? Siapa yang akan sampai duluan, papa atau anjing? Because those dogs are going to kill that little 2-year-old blonde boy. Karena anjing ini akan menggigit anak saya dan melukai anak saya. And I'm running honestly as fast as anyone has ever run before. Saya lari secepat mungkin, saya mungkin pelari tercepat pada saat itu. Faster than Usain Bolt. Saya lebih cepat dari Usain Bolt. Faster than anyone from Jamaica. Saya jauh lebih cepat dari semua pelari di Jamaika. And I'm running and I get there just before the dogs touch the ground. Dan saya sampai tepat sebelum anjing itu sampai di pantai. And I grab my little boy and I pick him up and put him over the fence. And then I think to myself, what do I do now? Dan kemudian saya angkat anak saya umur 2 tahun, masukkan dia ke dalam pagar. Kemudian saya pikir, terus saya ngapain ya? The only way I'm going to beat these dogs is to get on unfair territory. Dan saya tahu kalau bagaimana saya bisa kalahkan anjing ini kalau saya punya keuntungan. While they're swimming, I have a chance. Nah, sementara mereka masih berenang, masih ada So kesempatan I nih. found this massive stick that was lying on the beach. Kemudian saya ada satu tongkat yang besar banget di pantai. And forget about reporting me to the authorities for cruelty to dumb animals, but I've got this stick out in the water. Jadi nggak apa-apa, nggak usah dilaporin. Tapi kemudian saya ambil tongkat ini And I'm bashing these dogs as hard as I flipping can, dan saya pukul semua anjing-anjing ini sekuat mungkin. hoping they'll all die or something. Dan saya bilang, pergi usir anjing itu. As you came for my son, now I'm coming for you. Dan karena kamu coba melukai anak saya, sekarang saya akan lukai kamu. And after being beaten across the head a few times, they turned around and they swam back to the house they came from. Dan setelah dipukul beberapa kali, akhirnya anjing itu kabur. Dia berenang balik lagi. Now I want to ask you a question. Dan saya mau tanya pertanyaan ini sama saudara. Was it Nathan's love for me that saved him? Apakah kasihnya Nathan sama saya yang menyelamatkan Nathan? What did Nathan do to deserve being saved? Apa yang Nathan lakukan yang membuat dia berhak menerima keselamatan dari saya? Did he call out to dad for help? Apakah Nathan berdoa minta tolong papanya untuk menyelamatkan No. dia? He was about to get eaten without knowing anything. Enggak, Nathan gak sadar bahwa dia akan sebentar lagi digigit sama anjing. It was not Nathan's love for me that saved him. It was my love for him that saved him. Bukan rasa cintanya Nathan kepada saya yang menyelamatkan dia, tapi rasa kasih sayang saya kepada Nathan yang menyelamatkan dia. He just wondered why I'd taken him off the beach and chucked him over the fence. Dan mungkin dia sebenarnya bingung kenapa papa saya tahu angkat saya dan pindahin saya. And if that's how I think about my 2-year-old, how does God think about you every second of every day of your life? But if you don't stay and take a moment to think that's what he thinks about you,
kalau begitu besar kasih saya kepada anak saya umur 2 tahun, betapa besar kasih Allah kepada kita. Tapi kalau kita nggak pernah ambil waktu untuk menyadari kasih Allah kepada kita, then you'll be trapped in this world of trying to believe your way into better things. maka kita akan terjebak untuk percaya supaya kita bisa berusaha mendapat hal yang lebih baik. You don't believe your way into better things, you receive your way into better things. Kita nggak percaya untuk menerima hal yang lebih baik, tapi kita menerima hal yang lebih baik dari Allah. And I just want you to know tonight that God wants to set so many of you free because many of us are just because of our parents, because of society, because of whatever in our mind, because we're human and we failed. We always think about doing better. Saya percaya Tuhan mau membebaskan sebagian dari kita pada malam hari ini karena kita seringkali sudah dikondisikan bahwa kita harus berusaha untuk berhak mendapatkan yang lebih baik. The moment I could tell you story after story, we don't have time, but I could tell you story after story after story. Saya punya banyak kesaksian bisa saya bagikan, tapi saya nggak punya cukup waktu. Begitu banyak saya udah lihat hal ini terjadi. Instead of trying to believe, I've just focused on receiving. Bukannya fokus untuk percaya, yang perlu saya lakukan adalah fokus untuk menerima. Literally focused on thanking Him. It's a bit like what I talked about this morning, those photos from celebration. Thanking Him for protecting me, for saving me, for helping me. Look at my wife. How incredible is she? I could have married that other girl that was pretty, but look how ugly she is now. Thank you, Jesus. Yang perlu kita lakukan seperti yang sudah bagikan di khotbah yang pagi tadi. Kita harus fokus karena kehidupan kita seperti foto yang mengingatkan kita kebaikan Tuhan. Ingat bagaimana Tuhan baik, bagaimana Tuhan berikan saya istri yang luar biasa. And every time I look over those things that God's done and I start to receive, it's like the inflatable in my heart starts to grow and expand. And suddenly there's something to carry my desires on. It's an inflatable that's got some depth and got some substance to it. That's the kind of faith. God wants to pump up my faith. He pumps it up. Jadi ini yang terjadi pada saat kita mengingat kebaikan Tuhan, iman kita bertumbuh, kita menerima kasih dari Tuhan. Iman itu seperti balon dalam hati kita yang terus berkembang dan seperti balon udara akan membawa iman kita naik. I just need to let Him connect to me. And if I let Him connect to me and receive what He's pumping, suddenly my boat will float. Jadi seperti ini, kita harus izinkan Tuhan untuk terkoneksi dengan kita. Membiarkan Tuhan mengisi hati kita, memenuhi hati kita, kita terima sesuatu dari Tuhan. Maka hati kita akan diisi dan perahu inilah akan membawa kita untuk menuju tempat yang lain. The band can come as I share this last little piece, but let me say this. Saya undang tim pemuji musik bisa masuk sementara saya bagikan cerita terakhir ini. Before I walk into a meeting, any meeting of any kind, and you need to do this yourself, before I walk into any meeting with any business people, and no matter pastors, whoever it is, jadi saya selalu lakukan ini dan saya sarankan saudara lakukan ini sebelum saya pergi ke dalam meeting apapun itu yang saya lakukan. I take a minute and I say, God, I receive your favor. Dan saya selalu katakan hal ini, Tuhan saya terima perkenananmu. I'm your child and I'm highly favored by you. Saya adalah anakmu dan saya sangat dikasihi. And today I thank you that you're with me. Dan hari ini saya mengucap syukur karena engkau beserta dengan saya. I believe you're going to anoint this meeting. Saya percaya engkau akan mengurapi meeting ini. Amen. And then I get up and I walk in that meeting. Amin. Dan saya berdiri dan saya masuk ke dalam meeting itu. And you would be shocked at how many deals and things get across the line without me striving, without my belief, but with His belief in me. Saudara akan kaget betapa banyak mujizat atau keputusan yang di luar ekspektasi saya yang terjadi. Bukan karena saya percaya, tapi karena saya menerima perkenanan Tuhan dalam kehidupan saya. It's such a wonderful way to live. Ini adalah cara yang luar biasa untuk hidup. I don't want to be like Peter who said, I love you, Jesus, and then denied Him a few hours later. Saya nggak mau seperti Petrus yang berkata, saya mengasihi engkau Tuhan, saya mengasihi engkau. Tapi kemudian menyangkal Yesus berapa jam kemudian. I'm going to focus on you love me and thank you so much for loving me. I am your child and you love me so much. Tapi saya akan fokus kepada Tuhan, terima kasih engkau mengasihi saya, engkau sangat mengasihi saya. Dan saya terima perkenanan dan kasih-Mu dalam kehidupan saya. And you know what I found? Saudara sudah ditemukan? More miracles, less stress. Saudara akan temukan begitu banyak mujizat dan lebih sedikit stres. More belief, not less belief. Lebih banyak iman, bukannya lebih sedikit iman. More power and authority, not less power and authority. Lebih banyak kuasa yang kita terima, bukannya lebih sedikit kuasa. Because He is for me, therefore nobody can be against me.
Karena dia tersedia buat saya, maka tidak ada satupun yang bisa melawan saya. What he said to Joshua, be bold and very courageous. Inilah yang dikatakan pada Yosua, beranilah dan kuatkan teguhkan dan kuatkanlah hatimu. Not do more, Joshua. Become a better Christian, Joshua. Go to church more, Joshua. Do more things for old people, Joshua. Bukan lakukan begitu banyak hal, kerjakan lebih banyak hal Yosua atau jadi orang lebih baik Yosua. And if you're lucky, I might turn up. Dan kalau Anda beruntung, saya akan datang membantu Anda. He said, you be bold, you be courageous, for I am with you wherever you go. Tapi yang Tuhan katakan adalah teguhkan dan kuatkanlah hatimu sebab aku beserta dengan engkau. And Yosua. Joshua is like us because God had to tell him 4 times. Dan Yosua itu seperti kita karena Tuhan harus ngomong 4 kali hal ini. You know, I was reading that scripture this morning. It's Nah, one of kalau- my favorite scriptures in all of the Bible is Joshua chapter 1 verse 8. Yosua 1 ayat ke-8 adalah salah satu ayat favorit saya. And I just feel like the Holy Spirit's saying to me right now, this is for somebody here. This may be a number of people that That- God's spoken to you before out of be bold and of good courage. Dan saya rasa Roh Kudus sedang bicara mengenai hal ini, meneguhkan hal ini untuk beberapa orang di tengah kita. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. And he's saying it again, be bold and of good courage, for I am with you. Dan dia sedang katakan sekali lagi, kuatkan dan teguhkanlah hatimu sebab aku beserta dengan engkau. It's time to receive. Inilah waktunya untuk kita menerima. So what I want us to do, Jadi apa yang saya mau kita there's lakukan? no easier place to receive than in church. Tidak ada tempat yang lebih mudah untuk menerima kasih Tuhan selain dalam gereja. You know one of the 100 reasons why you should be in church every week? Salah satu alasan kenapa saudara harus ada di gereja setiap minggu, Because when other people are receiving, it's easy to receive too. karena kalau saudara melihat orang lain menerima, dengan sangat mudah kita bisa menerima hal yang sama. Here's another little trick. Over my entire life, God has spoken to me more in a church meeting than he ever did in my bedroom. Dan saya percaya bahwa saya bicara lebih banyak dalam gereja dibanding pada saat saya bicara dalam kamar. Why that? Why is that? Because everyone's receiving and believing, and suddenly it just opens the door for God to speak to me. Karena pada saat semua orang menerima dan semua orang percaya, hal itu membuat saya juga dengan mudah menerima dan percaya. So I know we're probably a little bit over time, but if we could, just for the next 2 or 3 minutes, Saya tahu- stand to our feet, Saya tahu mungkin kita sudah lewat waktunya, tapi saya mau ambil beberapa menit ke depan untuk kita sama-sama berdiri. and someone's going to lead us in worship. Dan satu pemuji akan memimpin kita dalam pujian. And what we're going to do is we're going to focus on receiving. Think about the hardest thing you're going to face this week. Pikirkan hal terbesar, hal terberat yang akan saudara hadapi minggu ini. Think about the things you need God to do on your behalf. Pikirkan apa yang saudara perlukan dari Tuhan dalam minggu ini. Think about what your heart's been thinking about for months. Mungkin apa yang saudara sedang doakan selama berbulan-bulan terakhir. Instead of worrying about it or asking about it, Dan bukannya kita khawatir atau meminta hal itu, receive your Father's power and confidence. malam ini terima kuasa yang dari Tuhan yang tercurah buat kita. If you can believe that you're loved, Kalau kita bisa percaya bahwa kita dikasihi, you're going to believe He can do anything through you. maka kita bisa percaya bahwa Tuhan bisa lakukan segala hal melalui kehidupan kita. So come on, let's begin to worship. Jadi mari sama-sama kita mulai sembah Let's raise our Tuhan. hands.